बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यासीन चैनल मज तोह तमाम बायन हुंद इस्तकबाल। वफादारी अनका बेवफाई सठा। कलाम हजरत रहीम साहब सोपूर रहमतुल्लाहि अलैह। आज करो रहीम साहब कलाम पे कत। रहीम साहब वन वफादारी हसा अनका बेवफाई हसा सठा। कम कर वफादारी तो कुस बेवफा ति कर रहीम साहब पूरा अत कलामस मज बाबत तो हेचन कर नसीहत तो क्या ये दुनिया राज क्या जिंदगी हूं राज क्या गुस्सा ये जिंदगी क्या चक्रा योर कम खतर कर पन जुलजलालन पैद गोच अमिस अजमत वलिस तो शान वलिस जुलजलाल सद लछ बदी शुक्र यंदिस दस्त कुदरत अंदर सन जिंदगी तो सोन मोत सोन वतहावुक यम पाद कर इबादत कर तम सद लछ बदी शुक्रान। तो रहीम साहब फरमावन पत अजिक यम यार बजी कूफियन हंद खोत यार सिद्दीक कुजा वफादारी अनका वन रहीम साहब दपान यम हसा अजिक यार बज यम हसा कूफियन हंद पे क्या कोर कूफियो टाठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्किन पर्क नमाज तो मगर पत्किन अमसी टाठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ प्लान बनावन सर्फ अंदर पालन तम पानस अंदर तम लोग मदीन मज द्राय तम क्या तिहंदिस दिलस मज रुम गम जख गोमुत अंदर पद हसद गोमुत अंदर पद कत सा मुतलिक हसद गोमुत पद ये मे पानस फिक्र तोर दोस्त बह वन ती यम सात टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोन रहबर हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजह खिताबस पे खिताब दिवन यम सात यमिस वन दपान हैदर असदुल्ला बोतुराब अलीन बाबहा विलायत तो पत मन कुंत मौला वहाजा अलीन मौला मौलाई कायनात आव पत खिताब कत दिवन तकवास तकवा हजरत अलीस तमिस जुलजलालस पे भरोस तो प्रजनोमुत पन खुदाय तमिस पन सोरी कह कुर्बान कोर्मुत हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजह तो पत टोट नबी तमिस खिताब तथ दिवन मगर रुम गई तिहंदन सीनन अंदर तमो समझ बदल तमो समझ जहर हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजह अमिस पितर बोय तो बेस पे यह जामतुर ती जहरस अवे कर तो पत क्या कोर कूफियो अगर बयान करो तो वन छन कुछ तकलीफ दितुक टाठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिस अयालस टोटल तिहंदिस अयालस तम आई सत्थ आई यम अत खानदान नबूवत जुड़ित तम आई सतत आई शहीद कर तथ सरजमीनस पे क्या तम सात ना मदीनस मज लुकस 20 सास 50 सास 30 सास मौजूद गहर राज बहरहाल क्या गोमुत 14 वरी ब्रोट वो थोड़ा आलमन नश फिक्र तरन यह मिनत यमो आलमो पे मौजूद थोमुत किताबन पे थोड़ा कलम बंद कोर्मुत नत लगे पाई अकि वक्त वन ये मौलवी वन पीड़न पे दपान यजीद शराब सह चरसी सह जना सह बदमाश मे लकचारस बूझमुत अद दपान नमाज गो चेर तम क्या गो मगर ये मैं इलमस वाय द्राव न यजीद चराबी न चरसी न बदमाश वन कर कयास तेल क्या कस तजी तरी ऐ फिक्र तसवुफ क्या गो तो हु क्या गो तसवुफस खिलाफ मे पन अकल वन टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर हजरत सैयदना अबू हुरैरस मुन यथ पे सैयदना हजरत अबू हुरैरा वन मे नसा बनो न वन ती अहल बैत खानदानस निश तथ आव खिताब हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह ताला मौलाई कायनात लुकन मा अमि कस पाई क्या कस तिक हजरत अली सद कौल पे साबित कर हजरत अली तसवुफ मास्टर इल्म तरीकत यह बराबर रूह जान तेली फरमो अल्लाह ताला शेरन दोपन मा सजाव जिसम यन कम पे होत कब्र मज अगर ऐ सजावन बनो रूह सजाव यह मौलाई कायनात सुन खिताब सन हर कह चीज सह फड़ाई तिस इंसान पैदा कोर इंसान बनो दिल मह फड़ाव यह खुदायन पैदा कोर्मुत ये अल्लाह ताला सद शर सुन कौल
ات برابر فکر تران یہ ماسٹر اوسمت امہ تصوف علمی طریقت وہ کتہ وۄنۍ کریکھ ژٕ پانے قیاس تیٚلہِ کیٛازِ گوٚو کربلا کیٛاہ وجوہات گٔے باقٕے شرٲے ورٲے اوس نہٕ یزید کینٛہہ پتہٕ کیٛازِ گوٚو تٔمِس لاسٹس ہوٗن یہِ تہِ کریکھ ژٕ وۄنۍ اتہِ اوس تہٕ پانے قیاس تہٕ تی چھِ ونان رحیٖم صٲب دپان ٲسِکھ یِم یارٕ گوجی کوفین ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ یِم ٲسۍ تِمے کوپٕکۍ یِم ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نٮ۪بٕرۍ کِنۍ نٮ۪ماز ٲسۍ پران مگر پلان تہِ ٲسۍ بناوان أنٛدرٕ ٲسۍ بدل پلان چلاوان زار اوسُکھ أنٛدرٕ چلان یارِ صدیق کُجا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس ہر کُنہِ فرمانس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس تان اوس داران اقرار اوس کران ییٚلہِ معراج کٔرِتھ آو ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ ووٚنُن ابوٗ جہلس سُہ ووٚن تٔمۍ ووٚن حضرت صدیقس دوٚپنس چون یار چھِ حظ بدلٕے خبرٕ ونان دپان مےٚ ہسا کوٚر زمیٖنن آسمانن ہُنٛد سیر مےٚ کوٚر معراج دوٚپنس حضرت صدیقن دوٚپُس یہِ بوٗز تۄہہِ تُہنٛدِ دہانہِ مُبارکہٕ منٛز درٛاوا دوٚپنس اوا دوٚپنس آمنا صدقنا مےٚ چھِ تصدیٖق اتھ پٮ۪ٹھ برابر کوٚرمُت آسہِ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک کار ہراس منٛز تہِ ہجرت وِزِ تہِ اوس یِہوے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آن ہوٗے أمِس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ ہجرت آیہِ کرنہٕ یعنی قدمس قدمس اوسُس سۭتۍ آسان توے چھُ رحیٖم صٲب ونان دپان یارِ صدیق کُجا یارِ صدیق یارِ بد سٕنٛدِ کھۄتَے مارِ بد جان چھُ تۄہہِ یارِ بدس چھُ جانس دگا وفادٲری چھِ انہٕ کانٛہہ کُس گوٚو یارِ بد کس چھُ ونان یارِ بد یارِ بد چھِ ونان تٔمِس یُس زن مےٚ پانس فکرِ چھُ دُروے آسہِ أمۍ سٕے چھِ یارِ بد ونان یعنی دشمن آسہِ مگر یہِ دوست سٕنٛدِس روٗپس منٛز برونٛٹھ کُن یہِ چھُ پرٛزناونہٕ گژھان سکھ أمۍ سٕنٛدۍ وارٕچ چھنہٕ پیی لگان دوٚپُن مارِ بد ہسا چھُ اَمہِ کھۄتہٕ جان یعنی مارِ بد چھُ کھُلہٕ دشمن اگر یہِ تلوار ہٮ۪تھ یی أسۍ ہٮ۪کو پانس دفاع کٔرِتھ یا یہِ چلہِ کانٛہہ چال اَسہِ چھِ پاے لگان مگر ییٚلہِ وۄنۍ دوسٕے اوس دشمن اوس دوست سٕنٛدِس روٗپس منٛز أمِس کیٛاہ کرو یہِ کِتھ کٔنۍ رٹہون کُلس پٮ۪ٹھ چھِ أڑۍ دوست نفسٕچ کتھ سمجھاوان رحیٖم صٲب یہِ چھُ نیبٕرۍ تہِ عٲرفہٕ سُنٛد گژھان ایڈجسٹ أنٛدر تہِ چھُ یہِ گژھان یعنی یِتھ کٔنۍ نفسن أکِس برہمس منٛز أسۍ تھٲمٕتۍ چھِ یہ بڑین اولیاءن ہُنٛد قول کہ یہ نیکی کن دعوت دِوان نہ بٔژ مگر أمِس چھُ آسان تتھ منٛز مُراد کُنہِ بجہِ نیکی نِش انسان غفلتس منٛز ٹھُکُن یعنی انجرس منٛز ٹھُکُن سُے گوٚو کٲے پٮ۪ٹھ تی چھُ رحیٖم صٲب ونان دپان یہِ ہسا چھُ یارِ بد یہِ ہسا چھُ أنٛدرٕ چھُ أمِس پلان کہ یہِ کرہن بہٕ یہِ ہٹاوہن بہٕ تقوا نِش یہِ ہٹاوہن بہٕ ذوالجلالس نِش پتہٕ چھُ أمِس نیبٕرۍ کینٛژن نیکین کُن دعوت دِوان اتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ میانہِ کھۄتہٕ عقل تُہۍ ہیٚکِو سمجھِتھ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان ییٚتٮ۪تھ کیٛازِ کھُلہٕ ما ہٮ۪کہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ ؤنِتھ تِکیٛازِ یِم بہٕ ونہٕ سۄ چھِ عقلہِ مانوی تہٕ بہٕ چھُس پانہٕ ؤنۍ کران جُزوی پٮ۪ٹھٕے کٲم کھٔسی پٮ۪ٹھٕے ما آسہٕ پتہٕ کیٛاہ ونہٕ بہٕ عقلہِ مانوی ہُنٛد تہٕ بہرحال چھُ رحیٖم صٲب دپان امہِ کھۄتہٕ چھُ مارِ پتہٕ جان یہِ چھُ کھُلہٕ دُشمن یہِ مارِ اکی ساتہٕ اگر حقیٖقتس سنو تہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ رابرس کُن اِشارٕ کہِ یِہوے چھُ ماران کنہِ نِش چھُ ماران نفسہٕ نِش قلب چھِ زنٛدٕ کران توے دوٚپُن یہِ چھُ جان وندِ کھۄتہٕ یارِ بد حظ أمِس چھُ پتہٕ پانس لاسٹس پھسہِ یہِ پانے پتہٕ شفیعُن میں نبی دِتم ذکرے صحیح فضل کرتم عطا وفادٲری چھِ انکا رحیٖم صٲب صوبوٗ رحمتہ اللہ علیہ ذوالجلالس کُن فریاد کران دپان چھُس ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن مےٚ شفیع مےٚ کر تہٕ ذکرِ خفی عطا کۄس ذکر سۄ گٔے صوفین پاے خفی ذکر کتھ چھِ ونان ذکرِ خفی کیٛاہ گٔے سۄ چھِ تمام صوفین پتہ یُس تہِ علمِ طریٖقتس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمِس گٔے پوٗرٕ تمِچ پتہ فضل کرتم عطا کُس فضل کریس عطا یِہوے ذکرِ خفی ییٚمِس عطا کرُن یِہوے گوٚو فضل یہِ گوٚو تٔمۍ سُنٛد رحم ییٚلہِ ذوالجلال مہربٲنی پٮ۪ٹھ چھُ یِوان تتھ ذکرِ چھُ عطا کران یۄس ذکر اسہِ عرش سے لے کر فرش تک جاتی ہے زمیٖنو پٮ۪ٹھ أسۍ تُلان چھِ تہٕ لامکانن ہُنٛد سٲر چھِ کرناوان تٔتھۍ چھِ ذکرِ خفی ونان پانس اتھ چھُ سمجھ چھُ یِوان تھوڑا اکھ پیوٗنٛتاہ تہٕ برونٛٹھ کُن چھُ پتہٕ رحیٖم صٲب فرماوان اتھ ییٚتہِ پیوم سر کرُن زندٕ پان پیوم مرُن بٔنِتھ آو حال مےٚ کیٛاہ وفادٲری چھِ انکا یعنی یہِ گوٚو ٹاٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد مُقدس حدیث کہِ موت یہِ نہٕ برونٛٹھٕے مرسس یعنی مرسس نگیٹِو سونٛچہِ نِش یہِ سا پازٹِو لاینہِ پٮ۪ٹھ
یہ لولس پہ یہ محبتس پہ یہ انسانیتس پہ یہ ملسارس پہ امہ حسد نش مرسا ریا تکبر گمنڈی نش مرسا لذیذ غذا نش مرسا زیب زند نش مرسا تھک تھک نش مرسا کر سا سادگی استعمال یہ سانس ٹھٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن مقدس زندگی سادہ طریقس پہ گزرے سا توے آس پت لقب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سہ بنوک میں عالمو خاطر رحمت اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی رحیم صاحب یہ فرماون دپان زندہ پان پیوم مرن یہ ہسا پیو تمو خیالاتو نش مرن یم مے جہنمس کنت کھچین بہ مودس تمو نش بنت آو حال میں کیا یہ تمس عاشقس پتہ آسان یہ رحیم صاحب سی پتہ کیا حال پتہ بنت کیا گزران امس اللہ تعالیٰ سندس عاشقس کۭژاہ پام چمس برداشت پیوان کرن لکن بناون یہ گھرک دشمن تہ گژھان ییٚلہِ پٔزۍ پٲٹھۍ عاشق آسہِ یعنی گھرک تہ امس دشمن پتہٕ گژھان تکیازِ أمۍ سُنٛد چھُ الگ نیران پتہٕ بدل پٲٹھۍ تتھ کیاہ وضاحت کر بہٕ دوٚپ نعیٖم صٲبن رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن کافر زوٗمیون گوٚو بُت پرستے سجدٕ سوے محرابن تن ہاے ویس چھُ مےٚ اضطرابن تن وۄنۍ میون زوٗ کافر گوٚمُت بُت پرست یہِ دی سجدٕ مگر اگر ییٚلہِ چھُ یار محرابس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ دی یہِ سجدٕ أمۍ سُنٛد سجدٕ چھُ أتھۍ یُس زن جلال الدین روم رحمتہ اللہ علیہ مثنوی پاکس منٛز چھُ ہیٚچھناوان کہِ سُہ چھُ سجدس کڑان مانے دپان سجدٕ ہسا چھُ بِذٲتی نفسس روحس نش سجدٕ کرُن روحس کُن کرُن جُکاو سر کرُن کھم ژٕ کر سا پنُن تیُتھ کر سا کینٛہہ حکمت عملی کر سا تِژھ ہُنر کرکھا اختیار کیاہ کرکھا یہ نفس کرناوُن روحس برونٛٹھ کَنۍ سرنڈر سجدٕ ہسا چھُ تٔتھۍ ونان سجوٗد چھُ ونان تٔتھۍ نتہٕ اگر ژےٚ نفسس پٮ۪ٹھٕے کٲم کر تہٕ ڈیٚکہٕ تھوٚوُتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ نسا گوٚو نہٕ سجدٕ کینٛہہ شبیٖر روٗمی مثنوی پاکس منٛز چھُ تٔمۍ بیان کوٚرمُت تی چھُ ییٚتٮ۪تھ رحیٖم صاحب تہِ ونان بٔنِتھ آو حال میں کیٛاہ لُکھ تہِ ٲسۍ گیلہٕ ہے یِم کٕم گٔے ہے چھُ بہرحال مےٚ بنہِ نہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ کھُلہٕ ونُن کینٛہہ کیٛاہ کیٛاہ چھُ پٔتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن پٔزۍ یارٮ۪ن عاشقن یِوان وننہٕ مگر پتہٕ چھُ اتہِ نیران علمِ لُدن یِمن نِش پتہٕ چھِ زمانس زٮ۪و کلن 300 حُکمہِ کُفر دِتِکھ سٲنِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس ؤلیَس نوٗر الدیٖن صٲبس تمہِ وقتہٕ کیو لُکو آز چھُ وۄنۍ بدل کتھا آز چھُ ہر کُنہِ جایہِ یِوان تٔمۍ سُنٛد بول بالا وننہٕ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ دِتِس کیٛاہ ٲسِنس کران تکلیٖف ٲسِس واتناوان یی چھُ سپدیومُت ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ توے چھُ مولایہِ کاینات فرماوان حضرت علی دپان اگر ژٕ پوٚز چھُکھ ونان ژےٚ کیٛازِ چھُے نہٕ تیٚلہِ دُشمن اگر نہٕ ژےٚ دُشمن چھُے ژٕ چھُکھ مُنافِق تیٚلہِ تِکیٛازِ ییٚمۍ تہِ کٲنٛسہِ یتھ دُنیاہس منٛز پوٚز ووٚن تٔمِس چھُ دُشمن بنُن ضروٗری یِہوے چھُ طریٖقہٕ ییٚمہِ دُنیہُک اتی چھِ أمِس کاوٹ لگان یہِ ؤتریا نہ ؤتریا کوٗتاہ چھُ ذُل جلالس سۭتۍ أسۍ کوٗتاہ کرِ پتہٕ یہِ برداشت رحیم بِس یار شرمند کران اوس کارِ بافن تمہس چھُ روزِ سِیاہ اسہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ رحیم صٲب اوس عارفہِ باللہ پانہٕ برابر مکمل عارف تصدیق مگر اسہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ چھُ ونان دپان رحیم بِس یار شرمند کوٚرُن کارِ بافن نہ یِہوے دھوکہٕ دی ہِش زندگٲنی گُزار اسہِ تہٕ پتہٕ چھِ شرمندگی اتھ پٮ۪ٹھ آسان ییٚمہِ ساتہٕ سۄ گٔر چھِ پتہٕ واتان ییٚلہِ سٲری دھوکہٕ چھِ دِوان پتہٕ ما ذُل جلالس ورٲے کٕہٕنۍ آسان ییٚلہِ ہوٚتہِ چھِ ترٲیِتھ ژھٕنان ہسپتالس منٛز ییٚلہِ زیادٕ کالس اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ انسان بٮ۪مار چھُ پیوان گۄڈنٮ۪تھ چھِ ژھٹجہِ ووجہِ کران گرِکۍ 8 دۄہن 10 دۄہن ہُہ یہِ یِم دِوان رٮ۪تھا 6 رٮ۪تھ پرٮ۪تھ تہٕ پتہٕ لاسٹس چھُ دِوان درود نجات پرناونہِ بہٕ چھُس حظ پانہٕ گواہ واریاہ لُکھ آیہِ مےٚ یِم مےٚ ونان ٲسۍ درود نجات پرنہِ یہِ سۭتۍ کیٛازِ ییٚلہِ بہٕ مولوٗم اوسُس راز کران دپان ٲسۍ أمِس گوٚژھ وۄنۍ خۄداے تورُک عالو کرُن مٲلِس ماجہِ کورِ نۄشہِ یُس تہِ آسہِ یہِ چھُ سورُے صحتس سۭتۍ یہِ دُنیا مگر ذُل جلالٕے چھُ یُس پتہٕ أسۍ بٮ۪مارِ منٛز تہِ درکار چھُ یِوان أمِس ہیوٗ محبوٗب کتہِ بنہِ یُتھ خۄداے تہٕ یُتھ رحیٖم کتہِ بنہِ یُتھ کریٖم أمِس شانہٕ وٲلِس یُس پتہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ دپان دپان چھُس دپو موتس منٛز ونان عزرایلس دپان چھُس نیر أمِس ٹھوٗچ وۄنۍ یِمو لتہٕ گرِکٮ۪و ساروٕے آسہٕ اَنہٕ وۄنۍ أمۍ سُنٛد روح تُلِتھ اگر نہٕ پتہٕ روح سُہ کٔڑِتھ نی پتہٕ ما کھٮ۪ن زِنٛدٕ ہوٗنۍ واریاہن جاین گوٚو تہِ پتہٕ تی سڑکن پٮ۪ٹھ کھے پتہٕ بِچٲرۍ لُکھ تی چھُ رحیٖم صٲب سوپور فرماوان دپان تمہس روزِ سِیاہ ییٚمِس نہٕ دُنیہُک تمنا گوٚو ذُل جلال سُنٛد تمنا کوٚرُن نہٕ کینٛہہ اتھ ہیٚکہِ بیٛاکھ معنے تہِ نیٖرِتھ سِیاہ رویس تہٕ وۄنۍ گوٚو پٮ۪ٹھٕ چھُ رحیٖم صٲبن فرمومُت دوٚپُن رحیٖم بِس یار شرمند
تیل سہ لفظ استعمال کرت کی نت کرا بہ سیارویس تھود معنی بن کن مگر ام پہ فرمومت رحم بسیار شرمند کران اس کار با پھند پھند تہ لفظ استعمال کئی پہ تو بن کن پہ لیکھمت تمہس روز سیاہ یعنی گو گم نیبا نشانہ پہ کنی سہ کیا زانہ یس نا کی گو یس ناو پانس کی گدریو یتھے آو تو تیتھے گو ات ناو عالمی حیرت پیو یہ کتھو صاحبو کنر گو یہ رحیم صاحب صوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ سند کلام تو امس تہ پتہ سیاہ روی گژھان یم ذوالجلالس سۭتۍ محبت کور یم یہ ژھوڑ گو پتہ گوم یہ تو مکلیو نہ کانٛہہ نیبا نہ کانٛہہ نشانات تتہِ ذوالجلال پتہ زانن کوٚت گژھِ سۄ سٲنِس خۄدایس پاے سۄ تٔمِس ورٲے چھنہٕ سۄ کٲنٛسہِ پاے سۄ تٔمِس چھِ دسترس پانس بلکہ زن تتہِ جنتسٕے ترٛووُن مٲلک چھُ پانہٕ شہنشاہ چھُ پانہٕ مےٚ سانہِ مشورٕچ ضروٗرت یہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان ییٚمِس سۭتۍ کیٛاہ کرٕ بہٕ یہِ چھُ خۄد پانہٕ ڈیسِجن دِوان شہنشاہ سون عظمت وول شانہٕ وول سون رۄب اسہِ پٲدٕ کرن وول سون مٲلک سون وتہٕ ہاوُک سون رہبر زن یلے ترٛووُن پتہٕ مگر فی الحال ییٚتہِ چھُس گژھان روز سیاہ اگر دُنیاہس پتہٕ روٗد کامیابی نشانہ نہ روزن کُنی تہٕ بہرحال ذوالجلال تھٲینو سلامت سُہ کٔرنو اتھ لولس محبتس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ زیادٕ ہُریر تہٕ سانہِ خٲطرٕ تہِ ٲسِو خصوٗصی وقتس منٛز رٕتۍ دعا منگان بیٚیہِ چھِ مےٚ یِہوے اکھ تمنا یہِ چھُس بہٕ ہر کُنہِ ویڈیوس منٛز ونان ہر کُنہِ دلس منٛز گوٚژھ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ گژھُن ہر کُنہِ دلس منٛز ہر کُنہِ گرس منٛز یِہوے چھُ مےٚ اکھ تمنا اکھ تِکیازِ أمِس محبوٗب سُنٛد عشقٕے یوت چھُ یُس زن انسانس ہیٚکہِ نجات دِتھ باقٕے یہِ ژےٚ شک چھُ ییٚتہِ اوس تہٕ لگیا ؤنِتھ تمہِ منٛز نیر نٮ۪بر سُہ چھُ برٛیم سورُے صرف چھُ أہنٛدِس عشقس أہنٛدِس محبتس طاقت یُس زن جہنم کہِ نارن نِش ہیٚکہِ انسانس آزاد کٔرِتھ یِہوے أتھۍ چھِ تصوُف ونان یِہوے گوٚو علمِ طریقت چھِ تٔتھۍ ونان یعنی امہِ سۭتۍ بے پناہ محبت کرُن تہٕ نجات کرُن حٲصِل جہنم کہِ نارن نِش نجات کرُن حٲصِل انہِ گٹہِ نِش سیاہ روی گژھنہٕ نِش روی کرٮ۪س تابان صرف خۄداوندِ کریم سُنٛد عشق توے ییٚتہِ غیر اللہ آسہِ تمہِ نِش گژھِ دل ہٹاوُن بس پننِس ذوالجلالس دۄہس راتس پوپرِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ گتھ کرٕنۍ أہنٛدِس عشقس منٛز یہِ خیالن منٛز انُن أمسٕے مُتعلق سونٛچُن دۄہس راتس ییٚلہِ أمِس پتہٕ ٹارِ چھُ کھسان سون کینٛہہ کھوٚتُس ٹارِ اکھ رژھا تہٕ نِوُن آزاد پتہٕ انسان کٔرِتھ مٲلک چھُ پانہٕ اتہِ چھِ اکھ اشارہ پتہٕ کٲفی یورٕ چھُ شرٲبی آسان چرسی بدماش آسان اورٕ چھُ نیران بدل آیی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہس گوٚو یورٕ گٔیو قتل کرنہِ بیٚنہِ تہٕ بیمس تورٕ کیٛاہ آو ؤنِتھ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوٚو ذوالجلال وۄنۍ وٹھن تہٕ نِوُن أنٛدرٕ سسٹم بدلٲیِتھ چلو سلامت روٗزِو اگر کوٚمٮ۪نٹ لیکھو تہٕ اردوٗ پٲٹھۍ سۄ گٔژھِو مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ تِکیازِ اردوٗ چھُ مےٚ گژھان کلہٕ پیٚٹھی سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو فی امان اللہ